Ayoko yan. Init? Boom! Ang pogi, bagay kay Josh. Ang bagay kay Isel. Picturean kita, Se. Pang my day mo. Kamukha ni Alden. Sabi game. Fiber ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano yan? Sir, bibiligan lang mo namin to para sa anniversary. Keiko, pwede ba makita? Ayun na eh. Josh. Josh. Hi. Broom broom. Broom broom car. Eng. Eng. Broom broom. Eng. Eng. Asan yung car mo? Where's your car? Eng. Si Kuya Daniel, wala ate. Eng. Kagat. Newspapers go in the red box, George. Now that we have collected enough things, we can go to the Ubus recycle na. center. Ubus na. Let's go. Aray. Meron pa ako, George. Ay. Ito daw maingay. Ate. Yay! Yay! Ah. Yum, 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 yum. Yum, yum. Ay. Yung apple. No, no. Binabakas yung bunga. Tama na, Josh. Takaw-takaw niyan. Sinisilip niya. Sinisilip kasi nagbabasa ako ng ano eh. Nakikisilip siya. Bye-bye! Saturated pa to. Madadagdagan yung saturated fat mo. 20.
Okay. Pulutin mo na. Yo. Mga toys na tinapon niya. Balik mo yung ipit dun sa kusina. Kailangan